मसीह यस्सु में आप सबों की सलामती। मैं खुदावंद का खादिम पास्टर जमशेद परवेज़ एक नई वीडियो के साथ खुदावंद की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आदम के नसबनामा के पहले 10 नामों का गहरा मुकाशफा। और मेरी दुआ है खुदावंद यीशु मसीह आपको गहरी हिकमत, दानाई और मार्फत अता फरमाए, खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। आदम के नसबनामा के पहले 10 नामों का गहरा मुकाशफा, जो खुदावंद यीशु अल मसीह के मुजस्सम होकर आने, मुनादी करने और मसलूब होने के बारे में यहोवा खुदा ने सदियों पहले ही जाहिर कर दिया था। पैदाइश की किताब 5वां बाब पहली ही आयत से इन नामों को देखते हैं। पहला नाम आदम, दूसरा नाम सेत, तीसरा नाम अनूस, चौथा नाम केनान, पांचवा नाम महललीएल, छठा नाम यार्द, सातवां नाम हनूक, आठवां नाम मुतुसिला, नौवां नाम नमक और 10वां नाम नूह है। अब बारी बारी इन नामों के मतलब को देखेंगे और बाद में इनमें पोशीदा खुदा के पैगाम को जो वो अपने पाकरू के वसीला से जाहिर करता है उसको जानेंगे। पहला नाम आदम। लफ्ज़ आदम इब्रानी ज़ुबान के लफ्ज़ अदूमा से निकला है, जिसका मतलब होता है आदमी या नर। दूसरा नाम सेत, और सेत नाम का मतलब है अपॉइंटेड यानी ठहरा देना। पैदाइश की किताब 4 बाब पहली ही आयत में यूं मरकूम है, और आदम फिर अपनी बीवी के पास गया और उसके एक बेटा पैदा हुआ और उसका नाम सेत रखा, और कहने लगी कि खुदा ने हाबिल के इव्ज़ जिसे काइन ने कत्ल किया था मुझे दूसरा फर्जंद दिया। तीसरा नाम अनूस, और इस नाम का मतलब है जानलेवा दुख या गम। चौथा नाम केनान, और इस नाम का मतलब भी दुख या गम ही होता है। और पांचवा नाम है महललीएल, जो कि बड़ा ख़ास नाम है, और इस नाम का मतलब है मुबारक खुदा, द ब्लेस्ड गॉड। छठा नाम है यार्द, और इस नाम का मतलब है नीचे उतर आएगा, शैल कम डाउन। सातवां नाम है हनूक, और हनूक नाम का मतलब है तालीम। आठवां नाम है मुतुसिला, और मुतुसिला नाम इब्रानी के 2 अल्फाज का मजमुआ है। पहला लफ्ज़ मूत, जिसका मतलब होता है मौत। दूसरा लफ्ज़ सलाह, जिसका मतलब है सियाएगा, यानी मुतुसिला नाम का मतलब है इसकी मौत सियाएगा, His death shall bring। और ये बात काबिल गौर है कि मुतुसिला हनूक का बेटा था, जिसके बारे में लिखा है पैदाइश की किताब 5वां बाब 24वीं आयत में, और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। हनूक तो खुदा का रास्तबाज बंदा था, तो फिर क्यों उसने अपने बेटे का नाम मुतुसिला रखा, जिसका मतलब है कि उसकी मौत से आएगा। इस बात का जवाब ये है क्योंकि खुदा ने ही उसे ये नाम रखने के लिए कहा था। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्यों खुदा ने उसे ऐसा नाम रखने के लिए कहा कि इसकी मौत से आएगा, और अगर खुदा ने इसे ये नाम रखने के लिए कहा था तो इसका बहुत गहरा मुकाशफा भी होगा। जी हाँ, इस बात का जवाब है कि खुदा का ज़रूर इस बात में मकसद था, और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, आप ज़रूर उसको देखिएगा, जो मुतुसिला के नाम और उसकी उम्र की बयात के बारे में होगी। 9वां नाम है लमक, और इस नाम का मतलब है नाउमीदी। और 10वां नाम है नूह, और नूह नाम का मतलब है कंफर्ट या रेस्ट, और इसका मतलब उर्दू में है राहत या आराम। नूह के नसबनामा के 10 नाम और उनके मतलब आपके सामने दोबारा से बयान किए जाते हैं, बगौर इनको समझेगा। लफ्ज़ आदम, इसका मतलब है आदमी। नाम सेत, जिसका मतलब है ठहरा देना। नाम अनूस, जिसका मतलब है जानलेवा दुख। केनान यानी गम। महललीएल मुबारक खुदा। यार्द नीचे उतर आएगा। हनूक तालीम। मुतुसिला मौत से आएगा। लमक नाउमीदी। नूह आराम या राहत। अब नूह के नसबनामा के 10 नाम और इनके मतलब आपके सामने हैं, और जिस ऑर्डर में है इनको हम ऑर्डर में यानी नकर में मुंतकिल करके एक जुमले में कन्वर्ट करेंगे। पहले 4 नाम जुमले में आपसे बयान किए जाते हैं। आदमी ने तो जानलेवा दुख ठहरा दिया है। आदमी यानी आदम,
انوس اور کینان جان لیوا دکھ یا غم ٹھہرا دینا یعنی سیت۔ آدمی نے تو جان لیوا دکھ ٹھہرا دیا ہے، مبارک خدا نیچے اتر آئے گا۔ محلالیل یعنی مبارک خدا، یارد یعنی نیچے اتر آئے گا، یعنی مبارک خدا نیچے اتر آئے گا۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ میرا ایمان ہے کہ آپ برکت پا رہے ہیں۔ آدمی نے تو جان لیوا دکھ ٹھہرا دیا ہے، مبارک خدا نیچے اتر آئے گا۔ آئیے اگلے ناموں کو جانیے۔ اور اس کی موت سے آئے گی یا اس کی موت لے آئے گی۔ متصلہ یعنی موت سے آئے گا یا موت لے آئے گی۔ نا امیدوں کے لیے، لمک یعنی نا امیدی۔ دوبارہ سے غور کیجیے گا۔ آدمی نے تو جان لیوا دکھ ٹھہرا دیا ہے، مبارک خدا نیچے اتر آئے گا اور اس کی موت سے آئے گی نا امیدوں کے لیے۔ کیا آئے گی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ابدی راحت، نوح یعنی راحت یا آرام۔ آدمی نے تو جان لیوا دکھ ٹھہرا دیا ہے، لیکن مبارک خدا نیچے اتر آئے گا اور اس کی موت سے آئے گی نا امیدوں کے لیے ابدی راحت۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند کی تعریف کرو، وہ مبارک ہے، اور صدیوں پہلے ہی اس نے اس گہرے مکاشفہ کو آدم کے نسب نامہ کے 10 ناموں میں ظاہر کر دیا تھا، اور آج پاک روح القدس اس گہرے مکاشفہ کو ہم سبوں پر آشکارا کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا کے پاک روح القدس کے وسیلہ سے اس بات کو آج جان لیجئے کہ آدمی نے تو جان لیوا دکھ ٹھہرا دیا ہے، یعنی آدمی گناہ میں گر گیا، خدا سے دور ہو گیا اور جان لیوا دکھ ٹھہرا دیا، لیکن مبارک خدا نیچے اتر آئے گا۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو مجسم ہوا ہمارے درمیان رہا اور تعلیم دے گا، اور اس نے ہمیں تعلیم دی ابدی زندگی کی، اور وہ جو اندھیرے میں بیٹھے تھے ان پر نور چمکا، یعنی جو نا امیدی میں تھے، ابدی زندگی کی کوئی امید نہیں تھی۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے صلیب پر مصلوب ہونے سے، ہمارے گناہوں کا فدیہ اور کفارہ دینے سے، ہماری زندگی میں اس کے خون کے وسیلہ سے ابدی سکون، ابدی راحت آ چکی ہے۔ پریز دا لارڈ۔ اب آئیے اس خوشخبری کی انجیل کو، خوشخبری کے پیغام کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں اور ان کو بتائیں کہ اب ہم خداوند یسوع مسیح کے کفارہ کی وجہ سے ابدی سکون حاصل کر چکے ہیں۔ اس پر ایمان لائیں اور ابدی سکون مفت میں پائیں، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ جو کوئی پیاسا ہو آئے اور آب حیات مفت لے۔ میں خداوند کا خادم پاسٹر جمشید پرویز، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں تاکہ خداوند یسوع مجھ پر اس طرح کے اور ویڈیوز بنانے کا فضل کرتے رہیں۔ گاڈ بلیس آل آف یو، آمین۔